श्रीमती टुकुनी साहू धन्यवाद इप्सिता साहू को आपण माने सुनी सारी थिबे घटनाटी कौन हेछि। ओडिशा रे वर्तमान अपराधी उपरमुहा एवं सरकार उपाय शून्य। भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल रो सभापति को पत्नी तांको सहित असदाचरण होछि। असदाचरण करूचंती भारतीय जनता पार्टी रो विधायक जेतेबेले सीए थानार द्वारस्थ होचंती तांकर एफआईआर रजिस्टर करा जाउ नाही काहेकि कहा चापरे ओडिसा रे कोन भारतीय न्याय संहिता लागू हो नाही कि भारतीय जनता पार्टी रो माइनॉरिटी सेल रो सभापति को पत्नी सीए जेतेबेले असदाचरण रो अभियोग आणुचंती तांको न्याय मिलु नाही तांकर एफआईआर रजिस्टर करा जाउ नाही। माइनॉरिटी महिलाटे एठी सुरक्षित नाही, साधारण महिलाटे एठी सुरक्षित नाही, छात्रीटे एठी सुरक्षित नाही। ताहेले एठी सुरक्षित किए आपण माने जवाब दियंतु। आपण माने निजे चिंता करंतु सरकार काहा को सुरक्षा दउचंती काहे की सुरक्षा दो नाहंती महिला मानकु काहे की आज माइनॉरिटी महिलाटे हटहटा होची काहे की साधारण महिलाटे हटहटा होची काहे की छात्रीटे आज असदाचरण रो शिकार होची विभिन्न क्राइम रो शिकार होची से कथा आपण माने चिंता करंतु सरकार जवाब दियंतु।